हरे कृष्णा। तो काल रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा में महाप्रभु के भाव कृष्णदास कविराज अपने शब्दों में किए हैं। रथ यात्रा में जब आते हैं भक्तगण, गौड़ देश से आते हैं, महाप्रभु सबसे मिलते हैं। सभी भक्तों को लेकर आज जैसे गुंडीचा मार्जन करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन सुबह सुबह कीर्तन के लिए जगन्नाथ मंदिर में, श्री मंदिर में पहंडी विजय दर्शन करते हैं। फिर महाप्रभु जी 7 मंडली बनाते हैं। 7 मंडली कीर्तन मंडली है, उसमें 3 मंडली बन के जाता था। एक शांतिपुर वाले और चितानंद के, दूसरा कुलीन ग्राम मुकुंदो और रघुनंदन के एक मंडली, और एक मंडली कुलीन ग्राम वासी के, और 4 मंडली महाप्रभु बनाते थे। तो जैसे एक में नाचने वाले नित्यानंद है, दूसरा में नाचने वाले अद्वैत आचार्य है, तीसरा में नाचने वाले हरिदास ठाकुर है, चौथा में नाचने वाले बकरेश्वर पंडित है। ऐसे अलग अलग गायक है इसमें। तो ऐसे कीर्तन बनाते हैं, तब कीर्तन प्रारंभ होते हैं। हर मंडली में महाप्रभु एक ही साथ नाचते हैं, 7 मंडली में नाचते हैं। लेकिन सभी भक्तों, सब मंडली वाले सोचते हैं महाप्रभु हमारा मंडली में है, लेकिन महाप्रभु हर मंडली में कीर्तन करते हैं। तब महाप्रभु के कीर्तन में आवेश आ जाते हैं। महाप्रभु नृत्य करके प्यास नहीं बुझते हैं। महाप्रभु सोचते कि मैं अकेला नीचे करूँगा, तभी सभी मंडली को एकत्रित कर देते हैं। सभी मंडली को एकत्रित करके महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर को गाने के लिए देते हैं, और कुछ पाली पकड़ने के लिए, और 14 मृदंग और करताल सभी मिलकर महासंकीर्तन करेंगे। तो संकीर्तन, ये कीर्तन नृत्य करने से पहले महाप्रभु जगन्नाथ की ओर देखते हैं, हाथ ऊंचा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद महाप्रभु जी जब जगन्नाथ जी को रथ में दर्शन करते हैं, महाप्रभु का भाव क्या है रथ यात्रा में, महाप्रभु सोचते हैं हम कुरुक्षेत्र में आ गया, यही, और इसलिए उसको खींचकर गोपी लोग जैसे सोच रहे थे कि ब्रज ले जाऊंगा, ऐसे कृष्ण को, इसी प्रकार जगन्नाथ जी को जैसे सुंदराचल वो वृंदावनी है, नीलाचल में रहते हैं, नीलाचल से सुंदराचल ले जाते। ये महाप्रभु की यही भाव है कि कृष्ण को ब्रज में लेके आना है कुरुक्षेत्र से, यही महाप्रभु की रथ यात्रा का भाव है। तो इसलिए इसी कुछ पदों में राधा रानी के भाव को महाप्रभु जी व्यक्त करते हैं, क्योंकि राधा भाव सोहली तो देहो महाप्रभु जी की है। तो इसमें कुछ पद है कविराज को सुन। अन्य हृदयमान मोर मन वृंदावन, मने बने एको कोरी जानी, ताहा तुम्हार पदोदय करो यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा बानी। তোমার প্রাণনাথ শুনো মোর সত্য নিবেদন, ব্রজ আমার সাধন তাহা তোমার সংগ্রাম, না পাইলে না রহে জীবন, না পাইলে না রহে জীবন। পূর্বে উদ্ধবের দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমারে, যোগ জ্ঞান কইলে উপদেশ। তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জানো হে আমারো হৃদয়। এ মোরে ওইসে কহিতে না যোজাই, চিত্ত কার্যে তোমা হইতে চাহি বিষয় লাগাইতে, যত্ন করি নারী কারিবারে, তারে ধ্যান শিক্ষা করো লোক হাসাইয়া মারো, স্থান স্থান না করো বিচারে।
নহে গোপী যোগেশ্বর পদ কমল তোমার, ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ। তোমার বাক্য পরিপাটি, তার মধ্যে কুটি নাটি, শুনি গোপীর আরো ভারে রোষ। দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসার খুব কাহা তার, তাহা হইতে না চাহে উদ্ধার। বিরহ সমুদ্র জলে কাম তিমিঙ্গল গেলে, গোপীগণ নহে তারো পার। বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনা পুলিন বন, সেই কুঞ্জে দুরাশা দিলাম। সেই ব্রজ জনগণ মাতা পিতা বন্ধুগণ, বড় চিত্র কেমনে পাশারিলেন। বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণে, সুশীল সিদ্ধ করুণে, তুমি তোমার নাহি দোষ। তবে যে তোমার মান নাহি স্পরে ব্রজজন, সেই আমার দুর্দৈব বিলাস। নাহি গণি আপন দুঃখ দেখি ব্রজ, নাহি গণি আপন দুঃখ দেখি ব্রজেশ্বরীর মুখ। ব্রজ জন হৃদয় বিদারী, কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জিয় ব্রজযাসী, কেন জিয় দুঃখ সহিবারে। তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ, ব্রজজনে কবু নাহি ভাই। ব্রজভূমি ছাড়িতে না রে, তোমা না দেখিলে মরে, ব্রজবনের কি হবে উপায়। তুমি ব্রজের জীবন সাক্ষাৎ, ব্রজরাজের প্রাণধন, তুমি সকল ব্রজের সম্পদ। কৃপাদ্র তোমার মন, আসি জিয় ব্রজজন, ব্রজে উদয় করও নিজ পথ। तो इतना राधा रानी का सुना, भगवान सुनकर कहा, सुनिया राधिका वाणी, ब्रज प्रेम मनो जाने, भावे व्याकुल देह मन। ब्रज लोक प्रेम सुनी, अपना के ऋणी रमानी। करे कृष्ण तारे आश्वासन प्राण प्रिया, শুনো মোর এ সত্য বচন। তোমা সবার স্মরণে ঝুরি মুই রাত্রি দিনে, মোর দুঃখ না জানে কোনো জন। ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ, সবে হয় মোর প্রাণ সম। মোর প্রাণ সম, তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ আমার জীবন। তুমি মোর জীবনের জীবন, তোমা সবার প্রেম রসে, আমারে করিল বসে। আমি তোমার অধীন কেবল, তোমা সবার ছাড়াইয়া, আমার দূর দেশে লইয়া, রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল। প্রিয়া প্রিয় সঙ্গহীনা, প্রিয়া প্রিয় সঙ্গ বিনা, নাহি জিয়ে এ সত্য প্রমাণ। মোর দশা শুনিবে যবে, তার এই দশা হবে, এই ভয়ে দুহের আখে প্রাণ। সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবন সেই পতি, বিয়োগে না বাঞ্ছে প্রিয়র হিত। নাহি গণি আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয় জন সুখ। সেই দুঃখ মিলে চিরাতে রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ, তার শক্তি আসে নিতে নিতে। তোমার সনে ক্রিয়া করি, পুনঃ যাই যদুপুরী, তাহা তুমি মানো মোর স্ফূর্তি। মোর ভাগ্য মোর বিষয়ে, তোমা যে সে প্রেম হয়, সেই প্রেম পরম প্রবল। লুকাইয়া আমায় আনে, সকল করায় তোমার সঙ্গ করায় তোমার শনে।
প্রকটে আনিবে সত্তর যাদব বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংস পক্ষ তাহা আমি কইলু সব ক্ষয়। আর 2-4 জনে তাহা মারি বৃন্দাবনে, আইলাম আমি জানো নিশ্চয়। সেই শত্রু গণ হইতে ব্রজ জনে রাখিতে, রহি রাজ্য উদাসীন হইয়া। যাবে যেবা স্ত্রী পুত্র ধন করি রাজ্য আবরণ, যদুগণ সন্তোষ লাগিয়া। তোমার যে প্রেম গুণে করে আমার আকর্ষণে, আনিবে আমার 10-20 দিনে। পুনঃ আসে বৃন্দাবনে ব্রজ বধূ তোমা শনে, বিলাসিব রজনী দিবস। এই এত তার কহি কৃষ্ণ ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ, এই শ্লোক পরে শুনাইলা। সেই শ্লোক শুনি রাধা খণ্ডে সকল বাধা, কৃষ্ণ প্রেমে প্রীতি হইলা।